Hallelujah. Naimbag nga bigat tayo amin, kakabsat, tagyaman tayo kini Apo Diyos. Nasalun at tayo, ti dayto nga agsapa. Hallelujah nga mangrugi, iti muna nga pasat, ti panagdaydayaw kini Apo Diyos. Panaginadal kadagiti sa uti Apo. Iti Ephesians chapter 6, 10 to 11. I forwarded this last night. Kunana, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. The devil is so expert in human psychology. Yeah. 1,000 of years, naadal na dagiti desire, itintiro nga sangkatauan. Isu nga kasan anak ni Apo Dios, through Paul, iwawar na tayo nga Kristiyano nga masapol nga mo tayo dagiti wiles, dagiti taktika busor, tapnohaan nga datayo ti mataktikaan. So, ni Apo Diyos tulungan na tayo, no, amo tayo dagiti amin niya paset, no dagiti armies, ni Paul amo na, ikabil dati, intiro nga full armor, iti bagida tapnon, anyaman nga atake ti kabusor, haan nga makapagsagid kadakwada. Isu nga kasanak ni Apo Dios, aglaslasat tayo, intercessors, and the body of Christ, nga agtakder para tinasyon tayo, kas makita tayo, ti trabaho ti kabusor, iti iglesia met, numabalin kayat nangagudwaan, ngem saan, we will put on the whole armor of God, tapnon ti kasta, awan ti pamrayan ti kabusor, nga mang divide kada tayo, no di, agtakder tayo laeng. I like Mr. Cayetano, kunana, I will stand for my Jesus. She came to fight for evil. Kat is may hiyaramid ti may patungpal kinaimbag. Tumakder tayo man amin kakabsat. Hallelujah. Man nakabalin nga Dios, naindaklan ka ti agnanayon. In guide na kami Apo, kadagiti sasaom, ket agtalinaed kami ti imayam, ti daytoy nga lubong. Tapnon awan, iti anyaman nga pamrayan ti kabusor Apo, nga sumrek tapnon mangriro kadagiti isip mi. Kinalugungan na kami kadagiti saom, dagiti saom, isu, inted mo kada kami nga pananggami inton Apo, dagiti riknami Apo, dagiti emosyon mi, katapo Diyos, tiraan ti kabusor, dakdakkel ti saom nga defense sami. Agyaman kami Apo, kadagiti kinapudno nga nakabarikes kada kami, nga na spirituan. Nga kadagiti panagnami nga pananganurot ti pagayatam, magna kami Apo nga sisa sapatos kadagiti kinalintag mo. O Dios, ti daytoy nga agsapa, agyaman kami Apo, tainted mo dagiti saom. Isuda Apo, ikabil mi ti amin nga pasut ti panagbiag mi, not any part of it, but the entire armor nga inted mo kada kami. Thank you, Lord. Nagbalegi ka, kat patuloy ka, ti daytoy Apo, nga panaginadal mi. Agtrabaho ka, kat i-bless mo, Apo,
dagiti biyag mi, i-bless mo, titunggalan anak mo, i-bless mo, Apo, iti dangadang ti panagbiag da, katwa po Diyos. Amin da, agkamakam kadiapo, kadagiti panaginadal, kadagiti saom, tati saom, umanay, Apo nga defense army, ti unag da ito'y nga lawas. I-commit mi ken ka, Apo, ti manursuro mi katagyaman kami, iti panagtimtimok mo ken kuana. Tulungan na kami, Apo Diyos, nga mga nurot, kandumngeg kadagiti kayat mo, Apo, ti pamulot mo agtrabaho kadagiti biyag mi tapnon, Apo, dagiti sasom, Apo Diyos. Ag-saturate the entire nga panagbiag mi. Agsunar, Apo, akas taraon kayarigan na kat mangited, Apo Diyos, iti bilag. Agyaman kami ti aramidam, kadagiti nagtengan mi, kadagiti sasom nga nabiyag, ken man nakabalin. Agyaman kami, Apo Diyos, kadagiti balbaliwan na, kadagiti tiyempo, dagiti, Apo, paspasamak nga dumteng. Madaydayaw ka, tadda ka, Apo, nga mang protektar, kat sika, Apo, tikitaan mi, babaan kadagiti saom, ti daytoy nga agsapa. Madaydayaw ka, ti kinaimbag mo. Madaydayaw ka ti aramidum. Tinagan ni Apo Isus. Amen and amen. God bless us all. God bless you. Teacher Dex. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. God is faithful. Muray no kas ano kagulo. Tinasyon tayo tata. Yeah? We are in a political crisis, but just like iti mensahe iti last Sunday, the church should not be divided because of opinions, ideals, dagiti kayat tayo nga ibotos, dagiti binotosan tayo, ngam, awan kadakwada iti namnama. Tatinamnama tayo, adda laeng kini Apo Diyos. Nalpas tayo, na-conclude tayo, di adal tayo, idi last Sunday on spiritual jumpstart. And we have learned nga not necessarily that we are spiritually dead tapno ma-jumpstart tayo, but we need to be renewed every day. And our Christian journey, spiritual journey, adu iti traffic points na, adu ti obstacles na. Sometimes, maidepan tayo iti baterya, iso nga kailangan tayo iti spiritual jumpstart. And to navigate our final destination, we need to work out our salvation. We need to be responsible of our salvation, and we have to endure all trials, all obstacles of life, so that dumanon tayo iti dayta nga destinasyon tayo. Umay da tayo sunduan ti Apo. Ket idanon tayo ijay pagarian iti Ama tayo nga nainlangitan, and to be able to reach the finish line, the second coming of Christ. It's a conclusion tayo. Do not look at thy hands. Always seek the Lord's presence. That's what King David did. That's what Apostle Paul did. Kit nadanon da iti finish line, iti spiritual journeys, iti panagbiagda. And now, the next lesson, as promised last Sunday, spiritual crisis. Okay.
Timang mangyari iti nasyon tayo, impeachment na ni Sara, kayat na nga impeachment ni BBM. Dua nga grupo. Anyan tungay iti mangyari iti nasyon tayo. Tatapay lang agpanut-panunutan dagiti foreign investors. Ibagadan ang Philippines is not a good market. Instead of being one nation, they are dividing themselves. Economically speaking, baka handang ituloy dagiti investments na. Baka dagiti naka-invest, i-pull out da iti investment da ipanda di Vietnam. Awan to pa ti balor ti piso tatahang ka nga makagatang ti max nga kendi ta upat nga piraso nga max 5 pesos ajay di kayat na nga saon 1 peso and 25 centavos. Dati-dati ibarbaryada iti mall ti max no awan iti coins da. How much more baka agbalinton nga 2 pesos iti maysa nga kendi. Ija nga political crisis nga make experience tayo, apektado dagiti Kristiyano awan ti mailaksid. Ta inaldaw-aldaw mangmangan tayo. Inaldaw-aldaw agkasapulan tayo. Ket no bagsak ti ekonomiya tayo, ay naapo adanto pay ti agkuna. Ni isubsubli na metten ti kinalami isti tiyempo. Ay dapat ako maisublim lang pati Christmas bonus. Anya kayat nga sa undi di kakabsat. Haanen nga umanay di jay sahuden tayo ti may nga aldaw tapno masupapakan na iti kasapulan tayo iti may nga aldaw. And we are affected Christians. Crisis. Apay nga puro pagdaldalanan. Iti i-preach nito. Ngam, hanga puro nga pagdaldalanan. There is encouragement on how to become victorious. How to overcome dagiti pagdaldalanan tayo. Ta inaldaw-aldaw adda ti pagdaldalanan tayo. Whether emotional man, physical man, mental, anyaman financial, material, nga pagdaldalanan, apektado iti spiritual life tayo. Kat agdalan tayo iti spiritual crisis kakabsat. Amen po ba? Mauawatan tayo no apay anyang arti kaya tayo. Puro prosperity gospel. Dagiti nasasayaat nga bendisyon ni Apo Diyos. Ngamhan tayo mo't nga adalin no kas ano nga magunod. Dagiti put-put-putan ni Apo Diyos. Kas dati kaya tayo. Mayat na dyan agbalin tayo nga overcomer. Because every day we have trials and obstacles. Nya kakabsat. What is spiritual crisis nga rod? According to science, nada. Spiritual crisis, also called spiritual emergency. Dahito iti medical terms, dagiti psychologists, psychiatrists, dagiti mga adal iti utek, neuro, wino brain, is a form of identity crisis where an individual experiences drastic changes to their meaning system. Ada iti panagbaliw iti panunot da. Mabalin niya kunada iti biyag da. Anya nga ta iti purpose iti panagbiag ko. Apay nga na iya nakakpay lang aya. Their goals, their values, their attitudes, and beliefs. Iti kinatao da, kunjay focus or direction iti panagbiag da. At dati panagbaliw na, typically because of
spontaneous spiritual experience. Dijay iti explanation, iti science. It is a form of identity crisis. Iti spiritual crisis. Iti explanation na kunada, a spiritual crisis may cause significant disruption in psychological, social, and occupational functioning. Mabalin nga kunada nga ay mabagbagtit ata agdaldalan iti spiritual crisis. Iso ani adamot tin giringging na. Dati-dati ket matinumet. Kastoy mo ti panagsungsumbat na. Tatak ni out of topic mo masarakan dito yung diksyonaryon dagiti ibagbagana. Kasjay iti explanation iti science about spiritual crisis. Nituloy tayo, kunana dito, among the spiritual experiences thought to lead to episodes of spiritual crisis or spiritual emergency are psychiatric complications related to existential crisis, mystical experience, near-death experiences, Kundalini syndrome, paranormal experiences, religious ecstasy or other spiritual practices. No adalan tayo daytoy ay naglawat ti saklaw na. Tawre dagiti psychologists ken psychiatrists, iga po tayo idi 1790 nga libro ay agdedebate da magulwan tayo lang nga mangadal. Iso nga may mayat nga mapantayo ijay biblical context of what is spiritual crisis. Tano tutuusin dahito ket talaga nga no, ti tao nga kinyada iti explanation that iti spiritual crisis dagiti tao nga agdaldalan ditoy nagdakkel iti tendency na nga bumagtit da mapukaw da iti panunot da ngumhaan nga dijay iti adalen tayo. What is spiritual crisis in the biblical context? Dahitoy ti mas importante. Ti spiritual gamin nga tao, ti panakaawat iti siyensa, ket mamalin nga mai-apply kadagiti Buddhist, kadagiti pagano, basta, kadagiti mabalin nga mamati, kadagiti is espiritu. Ngem, biblically speaking, iti spiritual crisis kakabsat. Sometimes it is called the dark night of the soul. The dark night of the soul or spiritual crisis is not defined in one verse, but the concept, it is woven throughout the Bible. Because from the Old Testament up to the New Testament, the great servants of God experience spiritual crisis. Ket no i-aplikar tayo nga rod iti definition ti siyensya, ija biblical context kaya't nangasawen mabagbagtit dagiti agserserbi iti apo manipod Genesis ingana Revelation haan ngam iti adal iti Biblia kakamsat hanga mabalin nga umanay di may samot nga bersikulo tapno kung na-applicable kadakwada amin contextual ken generational ni Apo Diyos. Iso nga contextual ken generational metlang iti panagisuro na kadatayo. So nga hanga mabalin di kunatayo nga hanga applicable daytan iti daytoy nga panawon ahan. Tati apo isu metla idi inggana inton masangwanan. Nya ta iti spiritual crisis kakabsat. It is a period where a believer feels disconnected from God or struggles to reconcile their faith with painful or confusing experiences. Spiritual crisis, when we experience it, maybe every day, it challenges iti panamati tayo, leading
to deep soul searching. Mabalin nga numa-challenge dagit iti panamati tayo, numasubok ti panamati tayo, agtugaw tayo, we want to be alone, ket utuben tayo dagiti bagbagi tayo. Sometimes, it results in questioning God, ket no nakapsot, haan nga na-recharge dagiti spiritual lives tayo, dumanon iti punto nga, aside from questioning, worst, ag-backslide tayo ket maawan diyay, pangnamnamaan tayo kini Apo Diyos. Isu nga ad-adalan tayo, dagiti pagdaldalanan iti biyag, tapno iti kasta, haan tayo kuma, nga ag-backslide. Taado dagiti Kristiyano. Actually, at dati kayat ko nalipatak, isong ako Lord, forgive me. I have the opportunity to talk with one of our brothers nga dati makimismisa dito, idikwan kit inot-inot meten nga nasasapa pa'y ata makitkitak iso na iti Sunday school. Inot-inot meten, inga natatanaawan, adaya nagsabatan mi, amoy chiko. At dati opportunity idikalman. Yung forgive me Lord, hangko na aramid, nalipatak sa. Tadya gamin basketball, tiboy buyaan mi, di kalman. Imbes nga salud-sudog ko man ni, apay ngay brother, kas lang nalipatak. Jay motor mun sama ke, nalipatan na jay kalsada, jay simbahan tayo. Nakita yo, ti resulta iti spiritual crisis. From that emotional and financial crisis nga nagdalanan na, nalipatan na. Actually, agim improvement din. Kaya anak na nakapasok mo din di academy. Ngam ni, iti agim improve ka, di mo din agsubli dito isimmaan. Agdalan kakabsat iti tao, iti spiritual crisis. And spiritual crisis, it refers to moments when a person's faith is deeply shaken. Numagungun iti panamati tayo. Numabingsan, gapu kadagiti rigat nga pagdaldalanan tayo. Isumuti mas common nga amo tayo magungun ti pamati no addatin nadagsen nga pagdalanan. Numamingsan dagiti mapukaw tayo. Nalabit, kwarta, na imateryalan nga banbanag, or numamingsan dagiti ayatan tayo iti biyag. Magungun iti pamati tayo. Numamingsan feeling tayo haan nga masungsungbatan dagiti dawdawatan tayo iti Apo. Feeling lang dayta. Tati Apo sungbatan na amin nga kararag tayo. Mabalin siguro nga datayo lang tihan nga makauray or hantay na siputan di sungbat na. Apo, opportunity na nga mapromote. Hopefulak ta amok nga ahedak. Ngam apay ngay. Sa balimat. Kaya't na ba nga sa uwan? Kit mas natimtimbang dya panagserbida ngam dya panagserbik. Dumanon tayo ija nga panagpanpanunot questioning God. Kahit nangrod nga sa uwan, we are undergoing or experiencing spiritual crisis. Lord, how long? Kano ti patinggana da ito nga rigat? Sometimes everyday kasjay iti adda jay panunot tayo. We are questioning God. It means
we are undergoing or experiencing spiritual crisis. Lord, kaslang binaybay andak. Apay nga ti panagriknak nakadaadayo ka kanya. A sense of distance from God. Lukas ti panagrikrik natin yung kasla adayo ti Apo, we are experiencing a spiritual crisis. But spiritual crisis, hanamot nga kayat nga sa una nga, nakapoy tayo. We are weak Christians or mapukpukawan di jay, pamati tayo. Agdalan tayo ng agdalan dito. Kitaan tayo yung tumadamdama dagiti examples. No sino dagiti nagdaldalan ti spiritual crisis. Handamat nga napukaw iti. Panamati da iti Apo. Wino iti connection da iti Apo. Nagbaligi dam amin. Isu di jay ti purpose na no apay. Nga ti Apo kayat na nga paulit-ulit nga isursuro kada tayo dagiti pagdaldalanan tapno ma-overcome tayo. Because every day kakabsat, we are facing trials. And every day, sino ti hanga nag-question kini Apo Diyos? Lord, mahal mo pa ba ako? Oras simple lang. Lord, am I still with you? And every day, I pray to the Lord. I'm challenging the Lord. Lord, itangal daw. Handak nga ilaksid ka dagiti tao nga bendisyonan. In that way, in that manner of asking the Lord, am I doubting the Lord? Han ko ba nga pagtaltal kan ti Apo? Spiritual crisis is normal. But, kitaan tayo kakabsat. When our faith is shaken, hanggang question lang kuma. Haan nga diyay kunana dito nga agrebelde iti Apo. Ay narigat baka hantay mo makasubli. Ay hindi na kita kakampi. Bang! Kunana. Diba? Yung na dati i-offer ti Apo no nagrebelde tayo man. Dati i-offer ti Apo nga amnesty ay tanggapo mo no opportunity data nga makasubli ka ije sidong na. Tanuhaan kasla kadagiti makakaliwa. Agi offered iti gobyerno iti amnesty, di damot nga sila kanti amnesty, edi kalaban lat tainggana. Di ba? During the times of our spiritual crisis, people wrestle with doubt, with fear, with frustration. Lord, anyamatan. Apo aya. Kanuwak na nga ma-promote. Nakagata ka kung iti pantalon nga dakkel iti bulsa nang di laba upgrade ti kargana. Ma-frustrate tayo. Numamingsan inal daw pa'y. Karkaron no kas pangarigan kitaan tayo dagiti kakadwa tayo isuda mapapaboran tapos da tayo haan kada tayo ti trabaho, my God, ano nang nangyayari? Do I not deserve, Lord? Uri katiting a blessing? Question tayo. Those are spiritual crisis. Ay na, maulaw ako. Lord, jak ang maawatan. Nyangay ka no da ito eh. Wrestle, sometimes, iti kinaimbag ti Apo, no, magungun iti panamati tayo. Spiritual crisis. Kasla nga, Apo, naimbag ka pa'y bakanyak. Ilang beses sa isang araw na ganun yung pakiramdam natin. Adapay ba iti purpose na Lord, iti panagbiag ko?
Or, nagpatingga akon dito takani, kaslamat nga awan namnamanan. Di ba? Dagijay nga pagdaldalanan tayo kakabsat, spiritual jumpstart, and now, spiritual crisis. Though it happens to all of us, awan ti mailaksid. Spiritual crisis, taado nga klase, iti crisis. Ti mangkos, iti panakagungun, ti panamati tayo. No dumalan tayo man, iti kasjay nga questioning the Lord, hanamot nga kayat nga sa uwan nga kurang diay panamati tayo. Hanamot nga kayat nga sa uwan nga agdek-decline diay panagserbi tayo, wino diay kinabilag tayo. Ngam, ti ibagbagana, ti isursuro iti apo kakabsat, no agdalan tayo iti spiritual crisis, it is an opportunity for us to grow and to be awakened. Hanamat nga ibagbagan ni Apo Diyos, ang nakaturog tayo iti panamatikan panagserbihaan. Awaken, simumulagat, sisisipot kingkwana. Tabaka dya focus ti mata tayo, dya panagkita tayo, haan nga kingkwana maibaw-bawing meten kadagiti pagkasapulan tayo. Diba? It's normal for all of us to undergo or experience a spiritual crisis. Sino ayat yung mga ibagang awan pagdaldalanan na? Amin tayo. And sometimes it leads us to question God. Why me, Lord? What have I ever done? Ni Job. Kitaan tayo kakabsat, dagiti examples, dagiti nagsirbi kin ni Apo, nga nagdalan iti spiritual crisis. Nya? Ket, ijay tayo nga ma-prove, nga iti spiritual crisis, haan nga diay panaki-apply iti definition iti siyensa, science nga kunada, it is leading to agbaling nga dati tililing mo. Tadi dyan ti definition ti academic. Yung kada tayo haan. In the biblical context, saan? Taawan ti bagbagtit na dagiti examples tayo. Inya? Examples of spiritual crisis in the Bible. Of course, number 1. No pagdaldalanan, umuna nga sumrek iti panunot tayo ni Job. Diba? Nalintag ng apay nga launay matpiman aya tinagdalanan na. Iti krisis na, napukaw na dagiti anak na, napukaw na ti salunat na, napukaw na iti kinabaknang na. Apay nga'y apo, oray iso na nag-question. Kano basaan tayo iti pakaistoryahan na matalek nga tao iti apo. Why him? Ket iti response na, nasaan ang hustisya? Apo. He curses the day of his birth. Apay-pay lang nga na iyan, nakakaya. Tapos nag-suffer ti kastoy, and sometimes, in our sufferings also, dumanon di nga punto iti panagpanunod tayo. No apay met, ayan, di tuyak pay lang nga pamilya nga na iyanak, hangay dyan malakan yang, dinagnamay kumabiyag. Kastoy pekagulo, tinaganak ko, tagiti kakabsato, kasto.
Nasaan ang hustisya, Lord? The response ni Job. Na-experience na iti intense nga spiritual crisis. Iti kinotar na, masarakan iti Job chapter 21 verse 7 nga kunana. Why do the wicked live on? Apay nga isuda nga hanga na mati. Kung kuna tayo mamingsan, pipipyag da kasasada kamda kami. Ni Job, isuda, they are growing old and increasing in power. Habang lumalakay daw, bumilbilig da. Ngam, the outcome na, the spiritual crisis ni Job, mas naawatan na iti apo. Nagtungtong da, babaen iti alipugpog. Baga amin ni Job, dagiti saludsud na. And of course, God appreciated his honest questioning. No ba adati question when saludsud tayo iti apo, gapo kadagiti mangyari iti biyag tayo? Is it an honest question or pamabasol? It's not bad to question the Lord. But our intention, is it from the heart? Nga honestly, Lord, apay nga anya, pay ba ti kurang ko? Or papasulin tayo ti apo kadagiti pagdaldalanan tayo? God appreciated the honest questioning of Job to him. Takunan ni Job, why do the wicked live on? Apay nga isuda nga managdakdakas? Ketsak. Awamat ti amok nga basol ko. Rinebyok met ati apo isunad jay. Jay, ti other side of the story ni Job. Ngam, while we go on into this lesson tayo kakabsat, maidetalyen to. I'm just giving an overview of what we are going to study. Iti dito nga Sunday school tayo, iti dito nga topic tayo is spiritual crisis. Rinibyok mo't ati apo, idi agtungtungtung da. Babaen iti whirlwind or alipugpug. Han nga tornado ata, pati ni Job, siguro ko na itayab mo't no, tornado di ay. Alipugpug lang. Tain parang ti apo kingkwana, kuna ti apo kingkwana. Dagitoy, in the beginning, God spoke about the creation. Why do you question me? Kadagiti pagdaldalanan tayo. God gave life. God gave this land for us to live. Why question me? Iti day nga pagdaldalanan. I am that I am. Kasya ti apo kini Job. Iso ti insumbat na. Yeah. Tanong mamingsan talaga. It's normal ba? Our intention of questioning God or asking Him why should be honest. I also ask God, Lord, do I not deserve even just a katiting of your blessing? Anya pa'y ba? No kunam nga dagito nga pagdaldalanak ket isu ti mangpakwit iti ministry. No. Just show me, Lord. I'm asking the Lord those questions.
Nag-question tayo man iti Apo kakabsat, kitaan tayo at tahan tayo nga pagpabasulin ti Apo inya. Kadag iti pagdaldalanan tayo. Just like Job, he is honest. Di manon iti punto nga kitkitaan na padag iti daduman nga tao, apay nga isuda. Tadumanon iti punto ti panagbiag tayo, kasjay tayo man. Nga rod, iti definition iti psychology, adang bagbagtit ni Job, haan. Yeah. So ngayon ko na nga i-disregard tayo di dyan nga, adal, iti academic regarding spiritual crisis. And the second example, ni King David, he feels that he was abandoned by God. Lord, ay nato nga dyan ipagbagam nga, you will never leave me or forsake me. Apay kaslam nga imibat kan. Dati-dati kaslatala naka-holding hands ng tataapo, ayan mo. Kung natin. Inabandonanak samatan. It is spiritual crisis gamin ni David niya. Nagrebelde ti anak na, nagulo ti pamilya na, itartarayan na ni Absalom, traidorin da pa isuna, moral failure. Adot chicks na, kastamot dagiti anak na, talaga nukas jay kagulo, makibur ti panunot, it affects our spiritual lives. And his response, kakabsat, he cries out in psalm about feeling abandoned. Nga kunana, my God, why have you forsaken me? Psalms 22 verse 1. See? Dagiti nagdaldalanan, dagiti tao ti Apo idi. Maad-adal dagiti kakabsat tapno. Inton agdalan tayo at dada nga mabalin nga pangkitaan tayo no kas ano tayo nga ma-overcome dagiti spiritual crisis tayo. Each one of us na duma-duma ti spiritual crisis na duma-duma iti gapuna ngumno kumitak tayo kadakwada ay kastoy gayam nya. May katlong example ni Elijah. After a great victory, here comes deep depression. Tanyamatan. Inabak mo. Ginulpim, binugbog mo. Pinatay mo. Dagiti propeta ni Baal. And then, kaslangahan ka nga makontento. And sometimes, you ask God nga, Apo, alaan mong tibiyag ko. Ipapatay nakmatan iti leader day dagiti propeta nga pinatay ko. Apay nga niya kasto iti pagdalanak. Ni ma-exile akmatan. Ma-kick out akmatan. Iti kinotar na kakabsat, no apay nga, feels like a failure. Even if he is victorious in conquering the prophets of Baal. Ijay spiritual crisis na kunana. I have had enough, Lord. Uston Apo, dagiti nga rigrigat ko, come Lord Jesus, come. Umay come. Namin ano nga dinawat tayo iti Apo dayta.
Nagbayag mo tin Lord, apay kasla ibaybayag mo, pay kunam iti sasaw, ti iyo yaay mo, asidegan. Anong ito ko na ti Apo? Oy, nagadupay ti kabagyam mo no ayatom iti biyag, nga hanga na isalakan. Inkapay kasabaan ida. Kini Elijah, sobran Apo, alahaan dakon. Inalangag pa ti Apo. Nusar na ti angin. And our fourth example, kakabsat, no other than Jesus Christ. No panggap iti spiritual crisis wenno dagiti pagdaldalanan, karkaro iti rigat iti biag, ti umuna nga kitkitaan tayo ni Job. Nya? But our fourth example, Jesus Christ, the ultimate spiritual crisis. Imbag ni Job, nga kitkitaan tayo bimaknang ni Kristo. Adaba na istorya nga ada iti chimpo iti biyag na nga bimaknang nga kaslaki ni Job. Na iyanak iti kababaan nga pan nakaiyanak. Awan sa lubris da idi. Awan VRH da idi. Awan ti PDH ken IGH da idi. On a manger. Kababaan nga kasasaad iti pan nakaiyanak. That's why he is the ultimate spiritual crisis. Iti panagdakkel na awan mati, ibaga na nga, ada inigganan na nga, coins man lang kumang igatang na timax nga candy. Awan, tinang iganan na iti kwarta. Inusar na lang nga example. Ijay lang siguro nga naka-igam iti coin. Kitkitaan tayo ni Job nga napukaw na iti kinabaknang na dagiti anak na. Kiti Apo nga inawat tayo. Awan mapukaw na tawang pulos kwarta na. Makipangpangan, makiturturog, imbag pay dagiti musang ada ti rukib nga pagturugan da. Iti anak ti tao awam pay iti bato nga sanikwa nga pangisandagan na iti ulo na. The crisis of Christ amuna iti plano ni Amana, iti Diyos Ama. And in Him, He is burdened by sin and separation. Dadagsin na iti basol iti lubong. Nga iso iti namagsina iti tao ken iti Ama. Ken amuna nga isuna iti wagas tapno ada iti connection iti tao kini Diyos Ama. Ngem, He is the sacrificial lamb. He knows it. He will be facing the ultimate punishment nga may experience ti tao. Panakaibabain, torture, and death. And his response, idi nagkararag iti Ama.
Why have you forsaken me? He feels as a human being forsaken at the cross. He quoted, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." An intense spiritual crisis. Di amum ngay nga matay ka ba? Babaen iti kasjay, panakailan sa iti cross. Kano datayo kuma? Apay, imposible. Ay aglingit tayo mat at dahara. Taiso na talaga nga naglingit iti dahara and medically proven that it happens to man. Yeah. And he quoted on the cross, my God, why have you forsaken me?" Ito'y ba nga sinaludsod na iti Ama? Adda ba iti doubt? Adda ba iti fear? I'm thinking deeply on this passage nga kinutan ni Jesus Christ. Siguro, niyebkas na dato ita amun na nga datayo nga generation at dantumot iti pakaiyebkasan tayo inton agdalan tayo iti nakarong rigat. Nga Lord, ayan mo binaybay andak sa amit. Ngam dito yung panangibagana, it is an honest question also to his Father being as a human being. Tanariknana, rigat, ingga na patay. And sometimes we tend also to ask God, why Lord? Why have you forsaken me? I'm asking for a miracle healing, but why, Lord? Hanay. Amen po ba? He is the ultimate example of a spiritual crisis. What the Lord experienced. Ngam idetalya tayo. Job and Jesus Christ, they have unique spiritual experiences. Adalin tayo. Introduction pa lang dito kakabsat. Tati part 1 na dito nga adalin tayo inya, what are the stages of spiritual crisis? Kailangan nga maamuan tayo. Tadagitoy da, no anya ba iti mang trigger kadagiti spiritual crisis tayo. No anya da iti causes na. Dumanon tayo iti punto nga, ag-question ken, dapat ti panagdudwa tayo iti Apo? Ha? The ultimate spiritual crisis na experiensya na. Ag-question tayo pa'y ba kini Apo Diyos? Ag-doubt tayo pa'y ba? Kaya may salang tisungbat na inaramid ko ti amin. Aging patay, tapno mabiyag ka. But questioning the Lord is not bad. Long as, di kumapanagsaludsod tayo iti Apo na pudno. Nagapu iti puso. Hante yung mapapabasulin. Ulbud kan samod na, han ko mga kasjay. Kasto iti imbagam. Kinotar mo pa perfectly DJ verse. Kasto iti translation na iti King James Version, iti NIV, iti ASB, kasto iti translation.
Kasla ito'y pagpabasulin ti Apo no kasi. All of us will undergo or experience a spiritual crisis. Adalin tayo ti detalye na when we are questioning God. Doubting ba? No. We should not doubt the Lord. He is our only hope. Ngam, adalin tayo lata. Numampay kasjay niya. Silence or withdrawal. Naku. Tayo, atahan tayo nga i-withdraw di ay salvation tayo. The previous nga adult tayo niya, work out your salvation. Be responsible of your salvation. And endure all the obstacles or trials of lives. Seek thy face. Do not look at thy hands. Seek thy presence. And 100% sure, ibatan ti Apo dagiti blessings na. Congratulations iti Dimiang family. Adamanen iti barbarong nga member iti Menorah Christian Worship Center. Sagot kadakwada, sagot met kada tayo, being a family of God. God is faithful. Aduman dagiti pagpagad nga pagdalanan, but He is faithful. Uray no CS, ngem, safe ni Sister Jenna, safe ni baby niya. And the fourth stage, surrender or turning point. Dapat. No kunati Apo, about face ake. Sangwen tayo di agtimtimek. Haan nga tuloy-tuloy nga umadayo tayo inton dagdalan tayo ti spiritual crisis. And just like our examples, there should be renewal and spiritual growth. Haan nga masarakan iti spiritual growth by shopping churches. Awan kadag iti simsimba, adamot lang kada tayo. Dalan ka ti spiritual crisis, habang ada ka dito, ito, makar ka di, isuma lang. Di ka maitarayan ti spiritual crisis, ta individual da ita. The crisis ni Job, duma iti crisis ni Jesus Christ, kastamot kini David, ni Moses. Actually, ado ti examples tayo. I only chose 4 nga i-detalye. Yeah? And part 2 of our lesson, atidog nga series samot Modern Church Understanding and Awareness of Spiritual Crisis. Noanya pati perspective tayo tata. Kadagiti spiritual crisis tayo. And understanding the purpose of a spiritual crisis in the biblical context. Kurang sama dato'y church tayo. No, academic explanation na ti adalin tayo dito. Isong ako na nga in the biblical context. Tapno may salang iti reference tayo. The Bible. Yeah? Kat numayanayon to, ti apon to ti mangibaga. So, that's the introduction of our lesson, spiritual crisis. We are undergoing a political crisis, and for sure, economically, no bumagsak ti ekonomiya tayo, we will be affected also spiritually. The problem of our nation cannot be solved by our rants. Awan maitulong na dagiti opinion nga intayo ipopos mangkos lang ti apa. But our prayers, praying for our nation and praying for our leaders, dakkel ti maaramidan na iti urnos iti nasyon tayo. Nya?
God bless kakabsat. Awan pa tayo question tayo, introduction tayo pa lang. Into ni detalye tayo ton sa kayo question. God bless us all and I hope maadal tayo nga nalaing dahito nga lesson tayo, spiritual crisis.